okay, samahan nyo kaming mag-grocery sa day-to-day kasi doon daw mura. Sabi ni Maris, parang new start daw. So, tara, tingnan natin. We will see later. Mag-go, love. Yun na, low na. Ay, it's pa 3 years bago mag-go. So, we are now going to our favorite shop slash pangmasa. Sabi nga ni Maris, it's like new star daw. So, we got our first stop. Sabon muna daw. Stock. Ang paputi. Conditioner niya. Yes. Natawag. Yan ang Next. sekreto sa hindi pagkapanot. Charot. Joke lang. Of course, my coffee. We have made it to the coffee section. We got the rich aroma flavor here. Next. Oil. Kano yan? Yes, 8.99. Mahal sa Pinas, mura sa Dubai. Okay na mag-compute ka magkano yon. So almost 9 dirham. Kontra 16 pesos. Panghugas ng iyong Flappy Bird. Bango. Mura lang, 8.5. Let's go here. Let's look for the lata. Pauntawid daw kapag pet sa De Peligro. In case. May chocolate Pringles sa Middle East. 5,000. Pakikat naman dito. Self-service. My favorite bread. Milky. Kasi 3 lang siya. Nakarating na kami sa second floor. Ganito yung mga mura dito. Yes. Mga budget meal. Sabi dito, tag 10 dirham daw, 10.95. So, mga 11. Kaya na mag-convert. Dalawa naman yun eh. Napakahirap naman. Parehas yung 500 ml yata or 1 liter. Oh, sige. So, sa UAE, malakas ang konsumo ng ano dito. Malakas ang konsumo ng tissue. Kasi, Ewan ko bakit. Pero malakas nga ang konsumo. Ganyan o. kasi, I know why. Bakit? Secret. So, magkano yan? 9 only. Oh, 9 dirham. So, kaya na mag-convert. 5 peraso yan. Grabe. So, kayo na magsabi kung abot kaya ba dito or hindi. Yes. So, yan lang.